أعزائي كل محب ودارس اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الجزء التاسع سلسلة فيديوهات الألف تعبير باللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض الجزء التاسع، يعني مجموعة الكلمات اللي بعد ما نخلصها هنكون خلصنا حوالي 900 تعبير وكلمة باللغة الفرنسية. تابع معايا بسرعة وكرر ورايا علشان تحفظ الكلمة كويس، قراءة وكتابة. أول كلمة معانا ليليكوبتر. ليليكوبتر يعني الطائرة، الهليكوبتر. لافيون، لافيون الطائرة. لامير، لامير الأم. لا مونتاني، لا مونتاني الجبل. لا بلاج، لا بلاج يعني البلاج أو الشاطئ. لو فول، لو فول رحلة الطيران. لو فول. à l'heure، à l'heure يعني في الميعاد. le lac، le lac يعني البحيرة. le plan، le plan يعني الخطة. est-ce que tu veux venir؟ est-ce que tu veux venir؟ tu veux. est-ce que tu veux venir؟ est-ce que tu veux venir؟ هل تريد أن تأتي؟ est-ce que tu veux venir؟ بعدها plus tard، plus tard متأخرا أو فيما بعد. ou quoi، ou quoi، ou quoi يعني ولا ايه. ou quoi ولا ايه يعني est-ce que tu veux venir avec nous ou quoi يعني هل تريد ان تأتي معنا ولا ايه. تمام. ou quoi. ma mère et moi allons regarder mon émission de télé préférée. ma mère et moi allons regarder mon émission de télé préférée. تاني. Maman et moi allons regarder mon émission de télé préférée. يعني والدتي وأنا سوف نشاهد برنامج التلفزيوني المفضل. Le popcorn، le popcorn يعني الفشار، popcorn. بعدها est-ce que vous avez des projets plus tard؟ est-ce que vous avez des projets plus tard؟ هل لديك أهداف فيما بعد أو للمستقبل؟ بعدها est-ce que tu veux venir ou quoi؟ est-ce que tu veux venir ou quoi؟ هل تريد أن تأتي ولا إيه؟ بعدها les deux، les deux الاثنين. peut-être، peut-être ربما. peut-être qu'ils iront au théâtre. peut-être qu'ils iront au théâtre يعني ربما سوف يذهبون إلى المسرح. je pense qu'ils iront faire du shopping. je pense qu'ils iront faire du shopping. je pense qu'ils iront faire du shopping يعني أعتقد أنهم سوف يذهبون للتسوق. à la place، à la place يعني يعني بدلا من. est-ce que les autres veulent venir à la plage cet après-midi؟ est-ce que les autres veulent venir à la plage cet après-midi؟ يعني هل الآخرين يريدون الذهاب إلى البلاج هذا في بعد الظهر؟ est-ce que les autres veulent venir à la plage cet après-midi؟ بعد كده tous les deux، tous les deux، tous les deux يعني إحنا الاثنين. tous les deux. à la place، à la place، à la place يعني بدلا من. le jeu، le jeu، le jeu يعني اللعبة. je ferai، je ferai يعني سوف أفعل. peut-être، peut-être يعني ربما. nous tous، nous tous يعني نحن كلنا أو نحن جميعا. jouer، jouer يعني يلعب. les autres، les autres الآخرين. nous irons au marché et au bar. nous irons au marché et au bar يعني سوف نذهب إلى السوق وإلى البار. gérer، gérer اللي هي بالإنجليش I will go يعني أنا سوف أذهب. بعدها jouer à un jeu، jouer à un jeu يعني يلعب بلعبة. qu'est-ce que les autres feront cet après-midi؟ qu'est-ce que les autres feront cet après-midi يعني ماذا سوف يفعل الآخرين في بعد الظهيرة. faisons-le، faisons-le، faisons-le يعني لنفعلها زي بالإنجليش لما بقول let's do it. وبعدها faisons cela ensemble، faisons cela ensemble، faisons cela ensemble لنفعل هذا سويا. merci bien، merci bien شكرا جزيلا. non merci، non merci لا شكرا. merci pour le café، merci pour le café شكرا لأجل القهوة. merci de venir،
Merci de venir. شكرا للمجيء. Pouvez-vous venir? Pouvez-vous venir? Pouvez-vous venir? يعني هل تستطيعون المجيء؟ J'aurais dû te prévenir. J'aurais dû te prévenir. J'aurais dû te prévenir. يعني كان يجب علي أن أخبرك. Je commencerai. Je commencerai. Je commencerai يعني أنا سوف أبدأ. Nous commencerons incessamment. Nous commencerons incessamment. Nous commencerons incessamment. يعني سوف نبدأ قريبا جدا. وبعدها peut-on commencer maintenant? Peut-on commencer maintenant? يعني هل نستطيع أن نبدأ الآن؟ Réveille-toi. 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 استيقظ. قم. انهض. وبعدها réveillez les enfants. Réveillez les enfants. أيقظ الأطفال. C'est fait. C'est fait. C'est fait يعني it's done يعني تم باللغة العربية. C'est plus important. C'est plus important. C'est plus important. هذا أكثر أهمية. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Honteux يعني هذا عار أو هذا شيء مخجل. C'est honteux. أوكي؟ بعدها c'est idiot. C'est idiot. هذا أحمق أو هذا مضحك. C'est un exact. C'est un exact. C'est un exact يعني هذا غير صحيح. بعدها regarde-moi. Regarde-moi. انظر إلي. Regardez cette photo. Regardez cette photo. شاهدوا هذه الصورة. Regarde les filles. Regarde les filles. شاهد البنات. Les gens regardaient. Les gens regardaient. Les gens regardaient يعني كان الناس يشاهدون. Les gens regardaient. بعدها regardez ces prix. Regardez ces prix. شاهدوا هذه الأسعار. Regarde le sol. Regarde le sol. شاهد الأرض أو انظر إلى الأرضية. Je suis rationnel. Je suis rationnel. Rationnel يعني أنا أكون عقلاني أو أنا أكون عقلانية. J'appréhende l'examen. J'appréhende l'examen يعني أنا أخاف من الامتحان. Appréhende أخشى من الامتحان. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. أنا أفكر. Je tombe. Je tombe. أنا أسقط. Je suis voyante. Je suis voyante. Je suis voyante يعني أنا مبهرج يعني أنا متشيك ولابس كده شيك على الآخر فأنا voyante يعني كل الناس شايفاني. بعدها je vous invite. Je vous invite. Je vous invite أنا أدعوك. J'en suis consciente. J'en suis consciente. J'en suis consciente. أنا على علم بذلك. J'en suis consciente. On a promu. On a promu. On a promu يعني تمت ترقيتي. On a promu. J'apprends le tchèque. J'apprends le tchèque. J'apprends le tchèque يعني أنا أتعلم اللغة التشيكية. J'en certain. J'en certain. J'en certain أنا متأكد من ذلك. Je veux m'amuser. Je veux m'amuser. أريد أن أتنزه. Elle est tranchante. Elle est tranchante. Elle est tranchante يعني هي حادة الطباع. Elle est gracieuse. Elle est gracieuse. Elle est gracieuse يعني هي رشيقة. بعدها c'est un renard. C'est un renard. C'est un renard. هذا ثعلب. Il est dramaturge. Il est dramaturge. إنه كاتب مسرحي. Il va mieux. Il va mieux يعني هو يتحسن. Il est borné. Il est borné. Il est borné إنه عنيد. Il parle vite. Il parle vite إنه يتحدث بسرعة. وكده نكون خلصنا الجزء التاسع من الفيديوهات بتاعتنا. تحياتي ليكم وما تنسوش لايك للفيديو، شير للفيديو، وكمان تعليقاتكم مهمة جدا أسفل الفيديو، وكمان
اشتراككم بالقناة مهم جدا علشان يوصلكم كل ما هو جديد في تعلم اللغة الفرنسية. ودلوقتي هقول لكم أربع. أعزائي كل محب ودارس اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الجزء العاشر والأخير من سلسلة فيديوهات ال1000 تعبير باللغة الفرنسية. الفيديو ده هو الجزء الأخير، وبعد ما تشوفه حضرتك هيكون معاك 1000 تعبير وكلمة باللغة الفرنسية. عشان أوفر عليك بحث في القناة وعلى اليوتيوب، أنا عملت سلسلة الفيديوهات دي في بلاي ليست، في قائمة فيديوهات. هتلاقي رابط سلسلة الفيديوهات دي في العلامة اللي بتظهر هنا، وكمان هتلاقي الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. نبدأ على طول وما نضيعش. Il est médecin. Il est médecin يعني هو يكون طبيب. C'est un poète. C'est un poète. C'est un poète إنه يكون شاعر. Dis-leur que tu es. Dis-leur que tu es يعني قل لهم انت مين. Dis-leur que tu es قل لهم من أنت. Bouge pas, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. Bouge pas, j'arrive يعني لا تتحرك أنا قادم. Bouge pas, j'arrive. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Tout fonctionne يعني كل شيء يعمل. Tout fonctionne. وبعدها éteignez tout. éteignez tout. éteignez tout. éteignez tout يعني اطفئ كل شيء، يعني بمعنى اطفئ كل الأجهزة. tout s'arrangera. tout s'arrangera. tout s'arrangera يعني كل شيء سوف يترتب. tout s'arrangera. وبعدها tout devient noir. tout devient noir. tout devient noir يعني كل شيء أصبح أسود أو أصبح لونه أسود. tout est neuf. tout est neuf. tout est neuf يعني كل شيء جديد. tout est normal. tout est normal. tout est normal يعني كل شيء طبيعي. vêt-toi. vêt-toi. vêt-toi يعني ارتدي ملابسك. vêt-toi. prenez-le. prenez-le. prenez-le يعني خذه. خذه أي شيء أنت بتتكلم عنه وبتقول لصديقك خذه. prenez-le. وبعدها écoutez. écoutez. écoutez استمعوا. rends-moi ça. rends-moi ça. rends-moi ça يعني أعطني هذا. rends-moi ça يعني رجع لي هذا، يعني اديهولي تاني. rends-moi ça. وبعدها essayez le juste. essayez le juste. essayez le juste يعني جرب هذا فقط. essayez le juste. اوكي. buvez-le. buvez-le. buvez-le اشربه. buvez-le. amusez-vous bien. amusez-vous bien. amusez-vous bien يعني استمتعوا جيدا. venez bientôt. venez bientôt. venez bientôt يعني تعالوا قريبا. venez bientôt. abandonne. 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 abandonne يعني توقف. abandonne. finissons-en. finissons-en. finissons-en يعني لنتخلص أو لننهي هذا الأمر سويا. finissons-en. finissons-en. تمام. compris. compris يعني مفهوم. compris. veux-tu manger. veux-tu manger. veux-tu manger. voilà. sont-ils frères. sont-ils frères يعني هل هم إخوة. sont-ils frères. وبعدها vous dites. vous dites يعني انت بتقول ايه. vous dites لما يكون حد بيكلمك وانت ما سمعتش هو بيقول ايه فبتقول له vous dites. pourquoi tressaillez-vous. pourquoi tressaillez-vous. pourquoi tressaillez-vous يعني لماذا أنت غير متزن. لماذا تتخبط.
لماذا أنت مرتبك? Pourquoi tressaillez-vous? Tressaillez-vous. Que est cela? Que est cela? Que est cela? ما هذا? Que est cela? Qu'a-t-elle? 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 يعني ماذا لديها? Qu'a-t-elle? Pleures-tu? 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 أتبكي؟ أنت بتعيط؟ Pleures-tu? وبعدها tes jeux surprises? Tes jeux surprises? Tes jeux surprises? هل فاجأتك؟ Tes jeux surprises? M'apprécie-t-il? 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 يعني هل يقدرني؟ هل يحبني؟ M'apprécie-t-il? وبعدها plaît-il? يعني هل هو يحب؟ Plaît-il? Qu'était ce? Qu'était ce? Qu'était ce? يعني ما كان هذا؟ هو ايه ده؟ Qu'était ce? وبعدها m'accompagnerez-vous? M'accompagnerez-vous? يعني هل سترافقني أو هل سترافقوني؟ M'accompagnerez-vous? Combien mesures-tu? Combien mesures-tu? يعني ما مقاسك أو ما مقاس طولك؟ Combien mesures-tu? وبعدها acceptes-tu l'explication? Acceptes-tu l'explication? Acceptes-tu l'explication? يعني هل تقبل هذا الشرح؟ Écrivez-moi. Écrivez-moi. اكتبوا لي. اكتبوا لي يعني. Continuez. Continuez. استمروا. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le يعني اتركه بعيدا عنك. Lâche-le. Essayez. 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 حاول أو جرب. Reviens. 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 عد أو تعالى مرة أخرى. Reviens. Avise-moi. Avise-moi. Avise-moi يعني أعلمني أو قل لي خليني أعرف. Avise-moi. وبعدها réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous يعني استيقظ. Réveillez-vous. Attrapez-le. 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 امسك هذا. Attrapez-le. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout يعني أنت لديك كل شيء. Tu as tout. وبعدها tout. Tout était faux. Tout était faux. Tout était faux يعني كل شيء كان خطأ. Tout était faux. وبعدها vous êtes belle. Vous êtes belle. أنتن جميلات. Vous êtes belle. Tu es surmené. Tu es surmené. Tu es surmené يعني أنت مرهق. Tu es surmené. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. استمتعوا. استمتع جيدا. Amuse-toi bien. Bien. Allons-y. Bien. Allons-y. Allons-y. يعني حسنا. هيا. اللي هي بالإنجليش well. Here we go. Bientôt Noël. Bientôt Noël يعني قريبا فترة الكريسماس وعيد الميلاد. يعني قريبا فترة الكريسماس وعيد الميلاد. Bientôt Noël. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien يعني كل شيء كان على ما يرام. Tout allait bien. وبعدها il nage bien. Il nage bien. هو يسبح جيدا أو يعوم جيدا. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. استمع لي جيدا. À plus. À plus. إلى اللقاء. Tom aida. Tom aida. Tom aida يعني Tom يعني توم ساعد. Tom aida. Il m'apprécie. Il m'apprécie. Il m'apprécie يعني هو يقدرني. هو يحبني. Il m'apprécie. Vérifions ça. Vérifions ça plus tard. Vérifions ça plus tard. Vérifions ça plus tard. يعني لنتأكد من هذا فيما بعد. خلينا نشوف الموضوع ده بعد كده. Vérifions ça plus tard.
وبعدها laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer. اتركني أجرب. Laissez-moi essayer. Répondez-moi. 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 أجبني. Répondez-moi. J'irai voir. J'irai voir. J'irai voir. سوف أذهب لأرى. J'irai voir. Tom rêve. توم غاف يعني توم بيحلم. توم يحلم. توم غاف. Laisse-moi payer. Laisse-moi payer. Laisse-moi payer. Laisse-moi payer. اتركني أدفع. بعدها maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous يعني تحكم في نفسك. Maîtrisez-vous. وبعدها vous êtes productif. Vous êtes productif. Productif يعني حضرتك منتج أو إنتاجي. J'étais furieuse. J'étais furieuse. J'étais furieuse يعني أنا كنت غاضبة. J'étais furieuse. وبعدها j'étais détendu. J'étais détendu. J'étais détendu يعني أنا كنت مرتاح أو مسترخي. J'étais détendu. وبعدها nous suivrons. Nous suivrons. Nous suivrons يعني نحن سنتابع. سنتابع. Nous suivrons. وبعدها j'étais forbu. وبكده نكون خلصنا ال1000 تعبير باللغة الفرنسية. دلوقتي معاك سلسلة فيديوهات ل1000 تعبير باللغة الفرنسية. ذاكرها كويس. المذاكرة من خلال الفيديوهات بتكون سهلة وممتعة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. أخبار.